Virgo again. O ba? Yeah, ay, mata na ko sa liyok ko, guys. Nagpahumot ako sa akong lawog. Nagpahumot ako sa akong lawog sa akong baboy. Kahan kay, para mahumok ba, matubo ba ang pagkaon. Nagigap po ko natulog, guys. I just been wake up. I've been tired. But it's okay. Ayaw kong dagat good. So, yeah. So, guys, so matataog, likod na. Pero nakapakita ni Fruko Blackout. Guys, look at, guys. Wala ko ering. Ang ering nga sinahon. Kung asa inahan, ato po siya. Kaya? O, see? Tubag siya, no? Wala akong anak. Kaya, come here. Come here. O, see? Asa mo na siya kasipat, guys. Ang buot na lang dyan niya, guys. Nga na dyan siya. Kita sa camera. Nga na siya magkita camera. Yan dagwa, yan lubot. Yan pauna. Tawa, see? O, diba? Good job, nak. Mama's doing video for our upload to YouTube. Kaya, you should be nice to Mama. You know that? You know that, Kia? Suplado na, suplado, guys. Suplado na siya, guys. Kaya, matulog na. Matulog ka? You sleeping? Do you sleep? Yeah. Sige na kasi Mama ka mag-feed as Mama sa inyong mga brothers and sisters. Bye-bye, Kia. Kiss Mama. That's your nose, your eyes, your ears, your hands, your... Anong bulinggit mo kay ka, no? Anong bulinggit mo kay ka? Nga na dyan siya, guys, kung mag-talk mo sa akong partner. Nga na po na siya, mag-interact po na siya sa mua. Diba, anak, no? Diba? Among ka man spoil, manin na ma-spoil. So, guys, mabalik ako na napita. Madlaw sa akong baboy. Di man ako ma-hand carry. Ako ang mga balde kung naka cellphone. So, balik ako in few minutes. Okay, guys? I'll see you in a bit a while. Bye! Na, masakaon, guys. She's pregnant. Boros sila, guys. Boros siya. Yeah. Are you full na? Busog na you? Yeah. Your tummy is big now. Your tummy is big now. Yeah? Are you gonna be labor soon? Yeah. Dili ka siya totally dako siya tiyan, guys. But still blessing. No doubt, God give us a more than blessing every day. But this one is a bonus for us. Right, Bonus na, Mama. No, bonus to Mama na, no, diba? Yeah. Kita ko ato mo tabi. Come here, Di. Ito mo tabi mo, Yung muta. Come on. Give me your other eyes. Come on, your other eyes. Yan, ako na siya tiyan na. Yes. Amang dalaga nga wala pa na siya na breeding. So, wala pa siya nag-hit, guys. So, we wait for a few months to breed. To maka na siya ready to pregnant soon. So, yeah, should wait. She's big na. I think it's already turning 5 months na on this month. Yes.
She's really big. Oh my God. So, wala pa iklinan mo ang cage because we gotta do it tomorrow, yeah. Tapos na sila kumain, guys. Inom ng tubig, inom ng tubig. Yan po ay yung mga lalaki po. At ito naman yung mga babae. Yung ang kanilang ina ay wala po dito. Ang ilang dito ng mama mo. Asa sila mama? Nilakaw naman to eh. Nilakaw na si Salt. Ang ilang alam sila mama kay Salt. They're big na. Malaki na po sila. Nangitlog na po yung ano nila, kanilang ina po. Their mother are just nesting egg. Yeah. Diba, ang ganda. Mga gwapa kayo kung mga dalaga. Diba? Sige na, sige na. Diba dyan yung ma-OA lang tangkal guys kay di man takabalo mo himog tangkal. So kinila sa ang tangkal sa iro tong gamiton kay sa dili itong puslan ang tangkal. Kasi wala pa sila tangkal, regular nga mostly ila yung tangkal. So kinila sa ang tangkal sa iro tong gamiton for the meantime. So mo na siya. Ayun na iman ilang salog guys sa kan kay ilang magong tangkal kaya sa nakuha sa yuta ba na nakuha siya na lubong na sa yuta. Pero they're good. Kaya naman sila yung standing nila, happy, matulog sila. So, ino na sila kung mga dalaga. Yeah. Ano ni guys? Mga dagko na. Pwede na makuhaan, malatan. Ayaw, di ay. Kaya guys, nalang na ako yung mga manok, for kaya po na siya for breeding, pagpadaghan, kay, mana lang, natay ma-harvest pohon, natay mabaligya, huwag na po tayo maitlogan. Yes! Source of income guys, more income. Yeah. Hindi ko tumpas sila. Diba, tek? Hindi na, pwede pa nilang panguan. Pang maak-paak. Kaya karoon din na sa maak. Ay, busog naman. Kini po na ako mga litawo. Lucky na guys, lucky. Yes. Akong iro guys, akong iro. Diba? Si Rubble. Kini guys, sila pa man sila mga name. Tadi na patangalan ay da. Ako lang nagsige tangkal guys kay pili ko gusto manglupad yung bisag asa. Ang laing silingan ng makakaonan ni. Di nakita mo makakaonan niya. Mga silingan na kung kisa mo ka manok. Yeah. Diba? It's not mean about that. Means maklaim ba sa lain ba? Kaya nga sila kanya sila ilar. Yeah, but yeah, so diba, Tik? Yeah. Dahil ko na kasi labuyag. So, that's it for now on. So, I'll see you later, guys. Kaya mga pisak ko, guys, ha? Okay, bye. Na naman mo? Ha? Modern ako mga ero, guys. Mga butaan ba niya, guys? Di dyan sila kablang maak, guys. Diba, Lols? Lola? Rubble. Oh, good job. Be a good boy, ha? Ha? Rubble? Okay, guys. Becky! What are you doing there? Do you wanna go inside? Or you should stay outside? What do you think? What's the best for you? You should stay outside na lang? Ha? No, inside na, ha? Ha? You just stay outside na lang, ha? And you two are Rubble too, right? Becky! Rubble! Shh!
Rubble. Rubble, I'm talking to Mama Becky, Rob. Another one. There are three. But originally, guys, I only have two dogs only. That's Lula and Becky. That's originally mine. But Rubble, this one is the short tail. It is my uncle's dog. So since that I feeding him, and then now he is wanted to live with me. Yes, you're right, guys. You're right, that's mine. So yeah, they're good. Rebel, Rebel. Okay, now I'm going to making coffee. Then I see you in a bit because I need to boil water. See ya! Hi guys! Kape na ta! Mga pinata guys. Oh, by the way, nalimot na kong telling nyo na. Ikang kong dagat kanina. Wala ko'y kuha guys. Ako like ko na, ako lang i-flash dire ang atong video na ko ganina sa dagat. Not masyadong that long video, but just a little bit, you know? Add about that documentation, you know? So, wala ko'y kuha guys. Zero. Wala kayo siya kuhan. Panday ba? Ang dagat kay Aya ay kayo guys. Aya ay. Niya kay. Di man ko kuhan ng. Niya. Aya siya ba niya mo? Hunas siya. Hunas siya. Marag ano ba? Hunas siguro. Pero natay lukot sa nahan gamay. Malok man ko. Malok man ko malunod. So, wala na ako gilis kay ang life. So, na-wait lang ko kay ingin ako auntie nga. Ang dako daw hunas karong next Friday on the 14th. So, maybe ko yan napot. Ako alam po ng ano. You know? Kulutan lang ako ng adlawan, mamanginas. Pero, gusto niya po kung matong dagat kaya maligo. Kaya ko maligo, guys. Hindi ko maligo dagat, guys, everyday. Pero hindi ko maligo everyday, guys, mga maybe twice a week only. Yan, lago magali ko guys. Lago medyo ko daan guys. So, ayaw makatingalas ko ang panit. Kaya lago medyo ko daan. So, yeah. So, karon is coffee time sa karon kay unya manghugas ta plato. Kaya wala man tayo mates balay. So, and then niya po ako rin sa balay puyo. So, wala ko'y kauban. For the meantime, kaya kung uyab, napa silang nasod. So kaya ito magulat. We need to patient. Yeah, so, this is what it is. So, yeah guys, oy. So, like man dyan kayo. Wala kay kuya guys, pero naana naman ka o inasara. So, means, di na dyan ma-feel mga inasara siya ka. Pero na dyan times po na. Napoy time na mayawan po ka. So, pero there's a solution. It means that pwede ka malag sa mga relatives or malag ka sa mga friend. Pero ako guys kung mag-lonely ko guys, kinapabagan ko. Magkara ko ma-feel lonely ko guys. Ganahan ko kuhan. At ako sa uncle or sa kong uncle nga balay, you know? Sa kong uncle ito din. Sa kong auntie din. Unya, kinako tayo po sa hay, Nakas balay, manataw sa Lida or nataw YouTube. Muna akong kuhan usually. More sa ako ang kuhan po medicine sa kong kamingaw. And then, manawag sa kong family, pero pwede po ikaw kaya makita ko sa family kaya. I don't know why. Pero muna. So, sometimes talking with them, sometimes not, yeah. So now, mga pisak guys sa atin. Balik ko ulit updates, okay? I'll see you in a bit while. Bye!
In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. We'll let go of all that we know and dance in the stardust's gentle flow. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. Among constellations, we'll find our way. Through the celestial symphony, we'll sway. With every step, we leave our cares behind. In this celestial ballroom, love's defined. Caught in the spell of the cosmic night, where fantasies bloom in the pale moonlight. Dancing in the stardust, we're weightless and free in a world of wonders. Just you and me, lost in the moment. Our spirits ignite as we twirl in the magic of the cosmic light. The shimmering galaxies will find our way, guided by love's everlasting sway. With each celestial heart